Good morning, Igsoon. Today is Sunday and ayaw gid kalimot nga musimba Igsoon. Nagilis na ta Igsoon kay moadto na tag simbahan. And manudlay sa puta Igsoon plastaron sa natotong buhok aron. Gwapo pud ta tan-awon kay basta Sunday. Gwapo gid ta kay para sa Ginoo ra man ni. Og magsapatos na dayon ta and every last Sunday Igsoon sa among church, every last Sunday of the month is nami gitawag nga family day igsoon. So dito ra mi magkaon-kaon, dito mi maniud to and outfit check mo na akong gisuot igsoon and moadto na din ta sa simbahan. So salamat Lord sa nindot nga panahon. So going na ta sa church igsoon. So salamat kay Ginoo sa matag adlaw nga protection og niabot na ta sa church. And for today's video igsoon, so ako'y mag-keyboard igsoon. Og sa way paglangan, mag-start na mong service. God bless!